sini kogno sung tamas kire basine abono kebeng ne manik sah rampodo joma teno sung dikar jano go are boiler bukul khop toi khop na hini tiprasana sanai bikas dawar mano sung selengma puno go are boiler bukul khop toi khop na hini tini tiprasar no boiler bukul khop toi khop na hini sanai ei বিকাশ দেবার মানুষ সেলেঙ্গো আরে ত্রিপ্রাসার সমর্থন মাই আমি নাই জনসভা বড় কম নাই বিজেপির টেনশন নংজাগাই নাই বয়লার বুকুর খোকতই খুব নাই ত্রিপ্রাসার সামান্য সেলেঙ্গো আরে তিনি গারো কলোনি সভানি বিশিংতৈ সিকনসা তিনি গারো কলোনি ভোট কেন্দ্র ভিত্তিক সভানি বিশিংতৈ তিনি ইয়াক সুরমা কামিনি তেইবো তিনি ত্রিপ্রামো থাদলা ফাইবিলাংখা ও সেখানে 1975 ভোট ফাইমা হয় তিনি প্রত্যেক ভোট ব্যক্তিকে ফাইতম তেইবো যোগাযোগ ফাইতম তিনি তাকে বিজেপি লিডার তাকে উৎসব হরি জমাতিয়া তেই বিজেপি তিনি নেতৃত্ব অমিত জমাতিয়া তাই তাকে অকরা উৎসব হরি জমাতিয়া তিনি ইয়াক সুরমা কেন্দ্রনি বরনি তেই রাজকুমার জমাতিয়া ইয়া ফের মুফের তিনি দারা রাজকুমার জমাতিয়া নিজের নাম ভরকটা বরনি নেতৃত্বে 25 ভোটার হাই চিনি ত্রিপুরামো থাব বর্ণ जों लामसगैनो हारो जों जत्तफोरनो हाखुलगै याफाफोरबो लामसगै नाहालायनाय जत याफाफोरबो पालके याफाफोर जोंनि ত্রিপুরামো थाव फायनाय चिनि ताको उत्सव हरे जमातियानो लामसगो चिनि ত্রিপুরাमो थाव फायनाय चिनि ताको अमित कुमार जमातियानो जों लामसगो चिनि ত্রিপুরাमो थाव फायनाय चिनि राजकुमार जमातियानो जों लामसगो चिनि बरनि नेतृत्व फायनाय बर कथाम नेतृत्व 25 भोटार फायनायनो जों लामसगो गोबाग्रा लं लेम बसकांगो जों मिर्जाखाथेला राजापुरा जों बीजेपीनो जामानत बाजियाप्त खाय मेसें नाय बीजेपीनो जामानत बाजियाप्त खाय मेसें नाय गोबाग्रा के ত্রিপুরামো के जय তিনি গারো কলোনি সভানি বিশিংতৈ সিকনসা তিনি গারো কলোনি ভোট কেন্দ্র ভিত্তিক সভানি বিশিংতৈ তিনি ইয়াক সুরমা কামিনি তেইবো তিনি ত্রিপুরামো থাদলা ফাইবিলাংখা ও সেখানে 1975 ভোট ফাইমা হয় তিনি প্রত্যেক ভোট ব্যক্তিকে ফাইতম তেইবো যোগাযোগ ফাইতম তিনি তাকে বিজেপি লিডার তাকে উৎসব হরি জমাতিয়া তেই বিজেপি তিনি নেতৃত্ব অমিত জমাতিয়া তাই তাকে অকরা উৎসব হরি জমাতিয়া তিনি ইয়াক সুরমা কেন্দ্রনি বরনি তেই রাজকুমার জমাতিয়া ইয়া ফের মুফের তিনি দারা রাজকুমার জমাতিয়া নিজের নাম ভরকটা বরনি নেতৃত্বে 25 ভোটার হাই চিনি ত্রিপুরামো থাব বর্ণ जों लामसगैनो हारो जों जत्तफोरनो हाखुलगै याफाफोरबो लामसगै नाहालायनाय जत याफाफोरबो पालके याफाफोर जोंनि ত্রিপুরামো थाव फायनाय चिनि ताको उत्सव हरे जमातियानो लामसगो चिनि ত্রিপুরাमो थाव फायनाय चिनि ताको अमित कुमार जमातियानो जों लामसगो चिनि ত্রিপুরাमो थाव फायनाय चिनि राजकुमार जमातियानो जों लामसगो चिनि बरनि नेतृत्व फायनाय बर कथाम नेतृत्व 25 भोटार फायनायनो जों लामसगो गोबाग्रा लं लेम बसकांगो जों मिर्जाखाथेला राजापुरा जों बीजेपीनो जामानत बाजियाप्त खाय मेसें नाय बीजेपीनो जामानत बाजियाप्त खाय मेसें नाय गोबाग्रा के ত্রিপুরামো के जय তিনি তাকে উৎসব হরে জমাতিয়া ব বিজেপিনি চিনি বুথ লেভেলনি লিডার দङनि তেই চিনি অমিত জমাতিয়া তেই রাজকুমার জমাতিয়া বরনি খুবতৈ ফাইদি खोनालायनाय बरकमानि बागै अमनि सिगांबो चिनि ভিলেজनि চেয়ারম্যান दाकान तेज फाइदे बीजेपीनि চেয়ারম্যাन बहु फाइजाक ত্রিপুরাमो थाव आइगे बीजेपी दङनि आइदि बरनि खुबतै जों खोनालायनाय तमानि बागै बरक बीजेपी जाखरै त्रिपुरामो थाव फैदो बिसासो जतन खुलुमखा आं 2018 बीजेपीनो संग्राम खालामै कटिसरी बिसिव कान्टिस माराक आं बिरां संकत्रक सातजनखौ जों प्रचार खायो जतनो मफखा मफमने परे बीजेपी सरकार खायो परे जोंनो कमिटी बोरिंगिया बिसिं जे कोनो जायगायाव जोंनो माने दालाल खालायो बरक जाया माने बीजेपी सरकार खायो परे जोंनो कमिटी बोरिंगिया बिसिं जे कोनो जायगायाव जोंनो माने दालाल खालायो बरक जाया माने बीजेपी सरकार खायो परे जोंनो कमिटी बोरिंगिया बिसिं जे कोनो जायगायाव जोंनो माने दालाल खालायो बरक जाया
খাই थाङो रबीन्द्र चेयरमेन रामकृष्ण दालाल खायै परमहल दालाल सावै बसि चेयरमेन साव আসলে বো ফাইয়া খানি বাংলা বরক जोंनो नायलिया पटिसर पंचायत एमन नायगिनि खायमानि गरै ताहाके धल बाय गामिनि बरक बाय मिला मिसा गरै खानि बां जों बरकनो गागालिया जों बरक बाय तंलिया सिनि बुबाग्रा त्रिपुरा मथानो बिसिंकै जों जोंनि गामिनो खानि जों किसानि बाङै जों हांजों बाङै जातिनो नागै बाङै जों त्रिपुरा मथाव जों सापर्ट खालामो ताइबो बरक गोबां खेस जों तबनि बाङै जों प्रिपारेसन लावैनो जों ताबक साम थांनो हायो आसक सारि आंनि पावल पायराखा सारदि हामबाय जतन आं थाइसे थाइनै कक खामानिखौ फैलाव आं बिजेपिआव जयनु फाइखौ सबका साथ सबका विकास बताएके खासंनि फाइमानि बनि यागुलो नायमा बा साम तांमा र कोनो खोथाया इखे ताबक जे जोंनि बुबाग्रा जोंनो थिनांखौ खायनाय बसि ताबक जोंनो मोथांनाय हु जोंनो नग्र फानो जोंनि हा गोरि जों जों नग नायबा जोंनो जेखुनु रां रनाय होफानो जोंनो हाखौ मोथांनाय होफानो जोंनो जोंनि हा सिखिरि जों जों दंनाय आबादनि बागै आंनि मेसेजजों आसलखौ जों हा सिनांगो जों नग बाय बांद्राय जायगा जोंनो रां फैसा होयो जों आसलखौ जोंनि हा बस आसलखौ जोंनानै अमित खाना एमेन्डमेन्ट एक्ट 2014 पहिला खायका बरफोर 2024 खायका खायनाय बांलादेशनि बरन फाइ सेलं फाइ हिनै रङि तंमानि न जों जत त्रिपुरानि त्रिपुरा सरक सेलेंगो आबनि बागै जेमन आस्था बल बरक जनसभा खायराकलिया जेमन चिकनसा जागा जनसभा खायबो बरनि कुर्सी खालि खायमा हाय बसकांनि एडिसि निर्वाचन बरन डाब्बा खालि खायनाय मुख्यमंत्रीनि कुर्सीनि मानिक साहा संनो नरैनाय बोबाग्रानो मुख्यमंत्री चारनानै दै एडिसिओ 28 बरक बरक हिसाबै जों सागलाक जों 28 कम से कम जों 26टा सीट त्रिपुरा मथा दैबो शक्तिशाली खायनाय जों फाइनानि बागै जनगणनि थानि जों आपिल खायो जेबाबे ताबुक फाइ सेलं फाइ त्रिपुरा मथाव जतन बीजेपी याकारि फाइ तंगैमा हाय दैबो जारा मासामांनि तंनाय रन फाइना बागै कबगो आर त्रिपुरा मथा वो बीजेपी नि जे बरक तंनाय रन 5टा बছर बीजेपी तंगैनाय जे दुका मासाखा बीजेपी वो जे शेयर जागियांखा अबनो जोंबो उपलब्धि खायमानो जों बुझि मानो आमनि बागै प्रयोजन कलायखाके बस हयबाय सिमिया कुनि जाल बाय सिमिया प्रयोजन कलायखाके कारेन्ट जाल बायफानो जों रमैनाय जों लाइटादों कुचियादों जत्त चिनि त्रिपुरा मथानि जाल जों दिसायनाय थानसानि फानो जों फुरुंनानि बागै जों तियारं लायजा हामबाय बोबाग्रा एकलथों त्रिपुरा मथा एकलथों